अस्सलाम वालेकुम। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम का अपने ग़ुलामों से जो रवैया था उस बारे में बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो नसीहत की उसमें नमाज और ग़ुलामों और मातहतों के साथ हुस्न सलूक करने के हवाले से बताया। ये वो मौका था जिसमें अहम से अहम चीज़ की ताकीद की गई। तो यहाँ अब बात जो गौर करने की है वो ये है कि ज़ाहिर है कि इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें सिर्फ नमाज का तज़किरा करना और साथ में ग़ुलामों और मातहतों का तज़किरा करना जो हुआ उससे हम ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अगर नमाज के साथ कोई चीज़ अहमियत की हामिल है तो वो मज़दूरों, ग़ुलामों, जहादिमों के साथ हुस्न सलूक करना है। इसीलिए प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में भी अपने ग़ुलामों और मातहतों के काम में कमी किया करो, तख़फ़ीफ़ किया करो। हज़रत अली करम वजहुल करीम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी नसीहत फरमाई, नमाज 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 और मातहतों और ग़ुलामों के हवाले से अल्लाह से डरो, यानी उनके हकूक़ अदा करो। अबू दाऊद में इस हदीस मुबारक को रिवायत किया गया है। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरफ़ूअन मरवी है कि जब तुम्हारा हादिम तुम्हारे पास खाना लाए जिसकी गर्मी, मुशक्क़त और तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की है तो तुम उसे अपने साथ बिठाओ। अगर वो इनकार करे तो उसके हाथ में एक लुक़मा ही पकड़ा दो। मसनद अहमद में ये रिवायत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा बाअखलाक़ थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा। मैंने ऊपर से वैसे ही कह दिया कि अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊँगा, और दिल में ये था कि जिस काम का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं मैं उसके लिए ज़रूर जाऊँगा। चुनांचे मैं वहाँ से बाहर आया तो मेरा गुज़र चंद बच्चों पर हुआ जो कि बाज़ार में खेल रहे थे और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ खड़े हो गए। अचानक प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम आए और पीछे से आकर पकड़ लिया। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर की तरफ देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप हंस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए छोटे से अंस, जहाँ जाने को मैंने तुम्हें कहा था तुम वहाँ गए हो? तो मैंने कहा जी हाँ, अभी जाता हूँ, अल्लाह की कसम। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 साल खिदमत की है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई काम गलत किया हो, नापसंदीदा किया हो तो उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि तुमने ये काम क्यों किया, या कोई काम छोड़ दिया हो तो ये फरमाया हो कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत जो है वो 10 साल तक की। अल्लाह की कसम मुझे सारे अरसे में आपने ना तो कभी मुझे उफ़ फरमाया और ना कभी किसी काम के लिए ये फरमाया कि ये किया या क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की जो उसवा हसना हमारे सामने मौजूद है, और जैसे कि बताया भी गया है, हज़रत अनस आगे फरमाते हैं कि मुझे अगर कोई काम बताया गया और उसमें सुस्ती की हो या उसे बिगाड़ दिया हो तो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलामत की हो, बल्कि कोई और अगर घर में से मलामत करता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसे छोड़ो, अगर ये काम मुक़द्दर होता तो हो जाता। तो यहाँ पर जैसे कि आगे इस हदीस मुबारक में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी गाली दी, ना कभी मुझे मारा, ना कभी डांटा और ना ही त्योरी चढ़ाई। और अगर आपने मुझे कोई काम बताया तो इसमें मुझसे अगर सुस्ती हो गई तो उस पर मुझसे नाराज़ भी कभी नहीं हुए। यानी प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम का अपने हादिमों के साथ ऐसा रवैया था कि ख़ुद तो हुस्न सलूक फरमाते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ अपने घर वालों को भी सरज़निश फरमाते कि अगर वो काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर होना मुक़द्दर होता तो ज़रूर हो जाता। इसी तरीके से हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाए तो उनकी उम्र मुबारक 8 साल थी। तो वो वालिदा जो थी मुझे लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार के अलावा तमाम मर्दों और औरतों ने आपको कोई ना कोई तोहफ़ा दिया है, तो मेरे पास देने के लिए इस बेटे के अलावा और कुछ नहीं है, तो इसलिए आप उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा लें। जब तक आप चाहेंगे ये आपकी खिदमत करेगा। चुनाचे हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत फरमाई। यानी आपने हर हवाले से अपने आप को जैसे उनकी वालिदा ने उनकी खिदमत में पेश किया था, प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया था,
تو اسی حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی بات کی لاج بھی نبھائی، اور جتنے عرصے بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش رہے، آپ نے بہترین طرح سے خدمت گزاری کی کوشش کی، اور پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمارے لیے مثال جو ہے، نمونہ جو ہے وہ پیش فرمایا کہ کس طرح سے ہم خادموں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک اختیار کریں۔ ان کی غلطی پر سرزنش بھی نہیں فرمائی بلکہ ان کو درگزر فرمایا۔ اب آج کے سینیریو میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہ روزمرہ روٹین کی ہماری ایک بات ہے کہ ہمیں ملازموں سے بہت سارے گلے شکوے بھی رہتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی چلتی رہتی ہے، اور کسی نہ کسی والے سے کمی بیشی کا تانا بھی ہم ان کو دیتے ہیں، سختی اور ترشی اور تنگی بھی روا رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں جو حدیث مبارکہ میں ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ بٹھا کر کھانے کی بھی تلقین کی گئی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ نہ کھائیں تو ان کو ایک لقمہ بھی دینے کا کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کی مثال یہاں ہمیں ملتی ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ان ویڈیوز میں جیسے میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، جو ہماری روزمرہ روٹین کے معمولات ہیں یا معاملات ہیں اور ان کا حصہ ہیں، ہماری عادات ہیں، وہ کم اگر تھوڑی بہت چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم فالو کر بھی رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم فالو نہیں بھی کر رہے، چاہے وہ سنت مبارکہ کے حوالے سے ہے، معمولات کے حوالے سے ہے یا معاملات کے حوالے سے ہے۔ تو جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ شروع میں جیسے بتایا گیا، جو آخری نصیحت یا وصیت پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، اس میں بھی نماز کے ساتھ خادموں کے ساتھ رویے کے حوالے سے ضرور تلقین فرمائی۔ اور یہاں پر ہم بھی اگر الرٹ ہو جائیں اور یہ پوائنٹ پکڑ لیں اور آج سے ہی اپنا جائزہ لینا شروع کر دیں کہ ہمارا رویہ ہمارے خادموں کے ساتھ کیسا ہے اور اس میں بہتری کی کہاں گنجائش ہے، تو ظاہر ہے کہ روم فار امپروومنٹ ہمیشہ رہتی ہی رہتی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں کمی بیشی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں اچھا سلوک روا رکھتے ہیں تو کہیں دوسرے ہی دن ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے جو ان کے لیے تکلیف کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو ہم اپنا جائزہ لے کر نہ صرف ان کے ساتھ اپنے رویے کو بدلنے کی بلکہ بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں اگر ہمیں وہاں سرزنش کرنی بھی پڑ جاتی ہے، ان کو کسی حوالے سے سمجھانا بھی پڑ جاتا ہے، تو ضرور سمجھائیں، مگر ایک بہترین انداز اپناتے ہوئے ان کو سرزنش کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ضرور ہم ڈانٹ ڈپٹ ہی کریں گے، ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے یا ہم ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ ذرا سی نرمی روا رکھی تو یہ سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس رویے کو بدل کر دیکھیں تو اگر پازیٹیو وائبس ہماری طرف سے ہوں گی، ہم بہت زیادہ پازیٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اگر ہم پازیٹیوٹی شو کریں تو وہ ہم سے ہی اس پازیٹیوٹی کو لے کر ہمیں ہی لوٹا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، اور امید ہے آج کا یہ پوائنٹ بھی ہمیں ہمارے اپنے رویے کو بدلنے میں مدد دے گا۔